To je u stvari jedan regionalni projekat. Mi smo taj projekat realizovali za teritoriju Crne Gore. Naš cilj je bio da uspostavimo dijalog svih stakeholdera koji mogu biti zainteresovani za pitanje energetske efikasnosti. U moru velikih tema koje u jednom društvu u tranziciji se stavljaju na dnevni red, vladavine prava, ljudska prava i tako dalje, nažalost ovakve teme koje su možda i suštinskog značaja veoma je teško staviti na javnu scenu, uspostaviti neku vrstu novog diskursa na javnoj sceni po pitanju koja je više struko korisna građanima. I to je i pitanje ekološko, to je pitanje i ekonomsko, to je pitanje i razvojno. I ovo je bio jedan sjajan primjer. Mi smo kroz taj naš javni dijalog koji će se vrlo brzo i nastaviti, znači do sada je trajao 3 godine, evo i sada će se vrlo brzo nastaviti, za isti stol stavili predstavnike Skupštine, predstavnike civilnog sektora, novinare, biznis sektora. Kako bi oni između sebe razmjenjivali informacije, uspostavili komunikaciju i vidjeli koji su sve to koristi koja ova tema može da ima za naše društvo. Tu se između ostalog sami podatak da ukoliko bi se primijenile mjere energetske efikasnosti, Crna Gora ne bi imala energetski disbalans, ne bi imala negativan energetski saldo, je sami dovoljno motivišući podatak da mi moramo kao društvo mnogo više po tom pitanju raditi. Regionalne saradnje, bez razmjene i ne samo kada je u pitanju energetske mreže i kada su u pitanju investitori, već i u razmjenama iskustava i kada je u pitanju održivi razvoj i energetska efikasnost i tako dalje, vrlo malo bi mi kao društvo mogli da uradimo i to čak ne samo mi u Crnoj Gori, nego i u većim državama kakve su Srbija i Hrvatska i ostale. Mi u brojnim zemljama regiona imamo različite situacije. Negdje je dobra legislativa kakva je Crnoj Gori, negdje je dobra praksa možda kako je krenula Albanija, negdje je pozitivan primjer kakav je zatečeno stanje kao što je recimo u Bosni i Hercegovini bilo, jer oni imaju velike potencijale. Međutim, svi smo se nekako učaurili, nažalost, u regionu nekim svojim malim, sitnim problemima, ne želeći da izađemo iz tih problema i da vidimo koji su to zajednički interesi. I ja vidim da je to možda i jedini primjer gdje vlade možda idu u nekom pozitivnom smjeru. One možda ne sarađuju dobro i kvalitetno po pitanjima vladavine prava, borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, ali ovdje, da li je to samo zbog direktnog ekonomskog interesa ili nečega drugog, mislim da idu u dobrom pravcu. A ove, kažem, suštinske teme, nažalost, još uvijek se teško stavljaju na dnevni red i u onom trenutku kada građani to prepoznaju kao svoj problem, kada kažu koliko mi bacamo, ne znam koliko energije zato što nismo našu kuću zaštitili energetski onako kako bi trebalo da bude ili koliko na radnom mjestu držimo, ne znam, upaljenu klimu, govorimo o nekim možda banalnim primjerima, ali svakako slikovitim, a radi klima, otvoreni su prozori ili koliko se ništa od toga ne primjenjuje u domovima zdravlja, škola i tako dalje. I onda ukoliko prepoznaju tu prvenstveno ekonomski problem, ukoliko vide da bi ta sredstva i ta energija i ta financijska sredstva mogla biti mnogo bolje uložena, onda će oni to tražiti od onih koji predstavljaju prvenstveno političara da se pozabave tim temama, odnosno da kontrolišu vladu kako rade na toj oblasti, da odrede dovoljno sredstava za investicije u ovim oblastima i da promovišu, odnosno da traže iz regiona slične primjere koji bi mogli da se naprosto ponove i u svojim zemljama. Ne samo u Crnoj Gori, već i svim ostalim zemljama u regionu. Crna Gora je imala jedan projekat koji je finansirao, mislim, Evropska agencija za obnovu i razvoj, ja mislim kasnije i Banka Savjeta Europe, kada je u pitanju promocija, odnosno primjena mjera energetske efikasnosti u državnim institucijama. To je veliki projekat koji je pokrio brojne škole, brojne bolnice, javne institucije i na konkretnim primjerima se pokazalo koliko je ušteda napravljena kroz primjenu ovih mjera i koliko je to isplativo na primjeru državnih institucija i za obične građane. Naravno, to ne bi bilo moguće da taj projekat nisu pratile firme iz Crne Gore. Imamo i neke male primjere, imamo ljude koji su napravili su zelene kuće, energetski nezavisne kuće od svoga znanja, svojeg iskustva. Imamo takve kuće i širom regiona, u Crnoj Gori ih je nekoliko i to je nešto što može građanima da kažu u kojem pravcu treba da idemo.
i na koji način možemo da bolje koristimo ono malo sredstava kakve imamo. Ta vrsta naglašene emocije, snalažljivosti i fizičke snage, ukoliko se dobro usmjeri i ukoliko ne bude manipulacija koje bi skretale našu pažnju sa nekih suštinskih životnih tema na ove stvari koje nas čine podijeljenim, to su neki naglašeni etnički identiteti ili korupcija ili organizovani kriminali ili proizvođenje straha kod drugog od sebe koji onda naravno posle sam po sebe rezultira tim nekim barijerama, onda bi ovo bio veoma prosperitetan region i to je on pokazao. Ja nisam tu ekspert, ali mogu naprosto da prepoznam. Mi imamo neiskorištene hidropotencijale, mi imamo sačuvanu i dalje prirodu, mi imamo prelijepu prirodu, mi imamo mogućnosti za razne turizme koje maltene ne staju u zapadu. Mi smo dio Evrope, mi smo na sat vremena od Evrope, ali na sat vremena leta mi možete da vidite ogromna prostranstva koja možda nisu nacionalni park, ali oni de facto jesu nacionalni parkovi. Za seoski turizam, za birdwatching, za biking, hiking, sve su to ogromna prostranstva koja naprosto samo treba prepoznati i dobro umrežiti. To ne može biti promovisano samo kroz jedno malo selo u Crnoj Gori, Kosovu ili Hrvatskoj, to mora se promovisati na drugi način, mora se promovisati regionalno, jer ta vrsta klijentele neće doći i provesti tih, 10 dana koje ima u jednom samom mjestu u Crnoj Gori, već će obići nekoliko tih mjesta u regionu i to treba da prepoznamo svi.